जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। मैंने और नवाब खान ने जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है। हमारे मुल्क में कोई भी कुदरती आफात हो, कोई भी मसले हो, तो जमशेद अली शेख, नवाब खान और हमारी पूरी टीम जो हमारे बैक पर हमारे साथ मौजूद है, हम आवाम के दरमियान होते हैं। कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। अब मैं आज़ाद हैसियत से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। इसमें विकेट के निशान से, घड़ियाल के निशान पे इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। यहाँ इंसाफ झुकता है। और नवाब खान PS 62 लतीफाबाद साइड के एरिया से मैं वहाँ से उम्मीदवार हूँ और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि हैदराबाद की गयूर अवाम मुझे और जमशेद भाई को अपना कीमती वोट देंगे इंशाल्लाह। और हम उनके मसाइल को एड्रेस करना जानते हैं, उनके मसाइल को हम हमेशा एड्रेस करते हैं। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। हमारे साथ मुंतखब अराकीन और बल्दियात से जुड़े मुंतखब अराकीन, अवाम और मुअज़्ज़िज़ीन हैदराबाद के हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। मैं सबका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ। आज इस अहम मौके पे मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जो कल रात हुआ उसके बाद एक बड़ी सियासी मकबूल जमात को उससे एक इंतखाबी निशान छीन लिया गया, एक तरीके से उसको कलअदम करार दे दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस फैसले के तनाजुर में मैंने और नवाब खान ने हमने जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है और अब मैं आज़ाद हैसियत से जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। NA 219 जो साबका पहले 226 था, उसमें विकेट के निशान से, और जो है हमारा PS 63 लतीफ़ाबाद का, उधर से जो है मैं घड़ियाल के निशान पे इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मेरे साथ नवाब भाई साइड एरिया से लतीफ़ाबाद से 62 के उसमें जो है वो रैकेट के निशान पे इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले 2018 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 226 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। वहाँ से हमें तकरीबन 40,000 वोट मिले और जीता हुआ इलेक्शन था। माजी की तरफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन चलें, हक़ाइक़ को किसी से छुपे नहीं रहते, उसको दोहरा लेते हैं। जीता हुआ इलेक्शन था। RTS जो है फ्लॉप हो गया वहाँ पे, और तकरीबन एक दिन से ज़ायद जो है रिज़ल्ट को रोक के तब्दील किया गया। ये एक हक़ाइक़ है, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं एक और अहम बात करने जा रहा हूँ, और इसमें बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होते हैं, ये बात भी सबको पता है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह उस इलेक्शन को इलेक्शन बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है 2018 में जब आवाम ने हमें 40,000 वोटों से नवाजा, इज़्ज़त दी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, तो हमने उसके बाद हमने उस इलेक्शन को हार नहीं मानी, बल्कि हार को जीत में तब्दील करने के लिए हमने आवाम के बीच में खड़े हो गए। और वहाँ पे हमने कंप्लेंट सेल कायम किया NA 226 का, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल हो गया। वहाँ पे जो हमने हैदराबाद के हाई कोर्ट से हाई कोर्ट का एक लॉयर हमने वहाँ पे मुकर्रर किया, जो मुफ्त कानूनी मशवरे देता था और मुफ्त केस लड़ता था। जो लोग केस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको केस लड़वाते थे हम। इसी तरीके से हैस्को का मसला हो, पुलिस का मसला हो, आपका सुई गैस का मसला हो, वासा का मसला हो, किसी भी इदारे का मसला हो, उसकी कंप्लेंट पे हम फ़ौरन अमल करते थे। लोग अपने कंप्लेन हमारे पास लेके जाते थे, क्योंकि इदारों में सुनवाई नहीं है। इदारे जो हैं वो आवाम की जो है आवाम को धक्के देते हैं, उनको इंसाफ नहीं फराहम करते। तो लोग जो है हमारे पास आने, उनका इतना एतमाद हम पर था कि वो दरख्वास्त लेके हमारे पास आते थे और उस दरख्वास्त के बिहाफ पे हम उनके मसले मसाइल हल करवाते थे। इस चीज़ से हमें बड़ी पजीराई मिली और आवाम ने हमें दोबारा जो है हमें आवाम की तायद हासिल हुई। और आवाम ने कहा कि आप, क्योंकि बल्ले का निशान जो है वो जिस तरीके से छीना गया है, आप PTI का फेस जो है या जो तहरीक इंसाफ को लोग समझते हैं वो बिल्कुल उनको वोट देंगे। निशान भले आप ले लें, लेकिन किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार आप नहीं छीन सकते। और इस बिहाफ पे जो है इंशाअल्लाह ताला हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। वो जो सबसे बड़ी अदालत है, उस आवाम की अदालत में हम लोग जा रहे हैं और अब फैसला आवाम ने करना है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। ठीक है, बड़ी अदालत से एक फ़ैसला आ गया, लेकिन अभी आवाम का फ़ैसला आना बाकी है 8 फरवरी को, और उसके लिए हम हाजिर हुए हैं आवाम की अदालत में। हम जा रहे हैं, मैं और नवाब भाई आवाम की अदालत में जा रहे हैं। फिर जो आवाम का फ़ैसला हो वो सबको कबूल है। अगर इलेक्शन फेयर हो,
لیکن ہم اس بات کی فکر ہے الیکشن فیئر ہو، سلیکشن نہ ہو. اس بار عوام سلیکشن کو نہیں مانے گی. پہلے سے جو طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ فلانی سیٹ اس کو دے دی جائے گی، یہ سیٹ اس کو دے دی جائے گی، اس بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. عوام اپنے ووٹ بھی ڈالے گی اور عوام اپنے ووٹ کی حفاظت بھی خود کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے ساتھ یہاں پر معززین شہر، میری وومن ونگ اور باقی منتخب نمائندگان ساتھی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس میں وہ میرے ساتھ اور جمشید علی شیخ کے ساتھ موجود ہے. عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمشید علی شیخ کا تعلق اور میرا تعلق، ہمارا ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. نہ تو ہمارے پاس اونچی گاڑی ہے، نہ ہمارے پاس اونچا بنگلہ ہے، لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق اتنا ہے کہ قدرتی آفات ہو یا کرونا کے معاملات ہو یا ہمارے ملک میں کوئی بھی قدرتی آفات ہو، کوئی بھی مسئلے ہو، تو جمشید علی شیخ، نواب خان اور ہماری پوری ٹیم جو ہمارے بیک پر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم عوام کے درمیان ہوتے ہیں. چاہے وہ سیلاب کا مسئلہ ہو، چاہے کرونا کا مسئلہ ہو، چاہے دوسری قدرتی آفات ہو، اور ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں. اور حیدرآباد کی عوام باشعور عوام ہے، حیدرآباد کی غیور عوام ہے، اور حیدرآباد اور لطیف آباد کی غیور عوام کے سامنے ان کی عدالت میں جمشید علی شیخ اور نواب خان، جمشید علی شیخ صاحب 219 سے اور PS 63 سے، اور نواب خان PS 62 لطیف آباد سائڈ کے ایریے سے، میں وہاں سے امیدوار ہوں. اور حیدرآباد شہر کے لوگوں کے مسائل، حیدرآباد لوگوں کے دکھ، یہاں کی گلیاں، یہاں کی چیزیں مجھ سے اور جمشید علی شیخ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ حیدرآباد کی غیور عوام مجھے اور جمشید بھائی کو اپنا قیمتی ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اور ہم ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا جانتے ہیں، ان کے مسائل کو ہم ہمیشہ ایڈریس کرتے ہیں. چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، بجلی کی اور بلنگ کا مسئلہ ہو، چاہے سوئی گیس کا مسئلہ ہو، ہم عوام کی جنگ سڑکوں پہ بھی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر حیدرآباد کی غیور عوام نے مجھے اور جمشید علی شیخ کو موقع دیا تو ہم عوام کے مسائل کو اسمبلیوں میں بھی لڑیں گے انشاءاللہ. باقی حیدرآباد کی باشعور اور غیور عوام جو لکھی پڑھی عوام ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پچھلے انتخابات میں جمشید علی شیخ صاحب کو 40,000 ووٹ ملے اور کئی لوگ اپنے حلقے، اپنے دفتر بند کر کے چلے گئے. لیکن جمشید علی شیخ صاحب، میں اور ان کی پوری ٹیم ان عوام کے درمیان کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. اور حیدرآباد کے مسائل کو، حیدرآباد کی جو یہاں پر درپیش مسائل ہیں، ہمارے نوجوان بے روزگاری کے عالم میں وہ حیدرآباد چھوڑنے پر مجبور ہیں. ہمارے گھروں میں سوئی گیس نہیں ہے، یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں کے پانی کی ایشو ہیں، یہاں پر ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہاں پر ڈینیج کے مسائل ہیں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر میرا اور جمشید علی شیخ کا مکمل فوکس ہے. اور حیدرآباد کی غیور عوام کے پاس ہم 8 فروری کو جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ حیدرآباد کی عوام ماضی کی طرح جن لوگوں نے جو کچھ کیا، انشاءاللہ اس مرتبہ ماضی کے وہ نام نہاد لوگ وہ کلٹی ہوں گے انشاءاللہ، اور لوگ سچ، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. اور 8 فروری کا دن انشاءاللہ ایک صبح طلوع ہوگی، اور کل ایک عدالت سپریم کورٹ نے لگائی اور ہم عوام کی عدالت میں خود کو پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے اللہ سے، لطیف آباد کی غیور عوام سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. اور جو لوگ خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ خدمت، ان حیدرآباد کی غیور عوام کا ووٹ خدمت والوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ.